समस्त भाई भौणी मानकरू नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जे मसीकी भाई भौणी माने आशा करे आपण माने खुशी एवं आनंद रे अछंती एवं ईश्वर को जीवंत वाक्य को सबुदिन शुणी अनुग्रह को पाउछंती, आशीर्वाद को पाउछंती। देखंतु आज आम देखिबा ईश्वर को जीवंत वाक्य आदि पुस्तक अध्याय 30 रु आम देखिबा 17। देखंतु काली मध्य आम देखिथिले कि याकूब कौन करियोचे एठारे दुईटी माने दुईटी भार्या ग्रहण करिछि, दुई भौणी को एवं जनकर नाम है लेया एवं अन्य जनकर नाम है राहेल एवं से मानक द्वारा से पुत्र प्रसव करुअछंती। देखंतु जेते बेले लेया एठारे कौन करुअछंती तांको स्वामी को से निज पाखक आनिबा पई से तांकर सान भौणी राहेल को से दुधा फल परिवर्ते निज संगरे कौन करबा पई चाहुअछंती, रात्रि क्षेपण करबा पई चाहुअछंती एवं से दुधा फलर परिवर्ते से कौन करिअछंती याकूब तांको सहित रात्र क्षेपण करुअछंती। तहिरे परमेश्वर लेयार प्रार्थना शुणंती। से गर्भवती होई याकूबर पंचम पुत्र प्रसव कला। देखंतु एठारे राहेल लेया जिते बेले तांकर गर्भ रुद्ध होइथिला एवं तत्परे कौन होइछि एठारे परमेश्वर पुणी तांकर प्रार्थना को शुणुअछंती एवं से पुणी गर्भवती होई से पंचम पुत्र को प्रसव कला बोली एठारे लेखा जायछि। तेबे लेया कहिला, मु स्वामी की आपना दासी देइथिली, परमेश्वर ताहार बर्तन मोते देई अछंती। एहेतु से ताहार नाम इसाखर बा बर्तन रखिला। अनंतर लेया पुनर्बार गर्भ धारणा करी याकूबर षष्ठ पुत्र प्रसव कला। तहु लेया कहिला, परमेश्वर मते उत्तम जतुक देले, एबे मो स्वामी मो संगे बास करिवे, जेहेतु मु तांकर 6 पुत्र जन्म करिअछि। देखंतु एठारे से केते निजको माने महान बोली भाबुअछि, कारण परमेश्वर ताहाकू आशीर्वाद करिअछंती एवं से कौन करिअछंती याकूब को द्वारा से षष्ठ पुत्र प्रसव करुअछंती। उतारे से एक कन्या प्रसव करन्ते तार नाम दीना रखिला। षष्ठ पुत्र एवं गोटे झियो एठारे मध्य से जन्म ग्रहण करुअछंती एवं तांकर नाम दीना रखा जाइअछि। अनंतर परमेश्वर राहेल को स्मरण कले और से परमेश्वर को प्रार्थना शुणी ताहार गर्भ धारणा शक्ति देले। देखंतु केवल लेया नुहे बरং एठारे परमेश्वर राहेलंकर प्रार्थना मध्य शुणुअछंती एवं तांको गर्भ जेते बेले रुद्ध थिला एहाकू से गर्भ धारण करिवार शक्ति मध्य देउछंती। पुणी से कोन होउछंती गर्भवती से पुत्र प्रसव करी परमेश्वर एवं मोहर अपमान दूर कले। एणु से ताहार नाम जोसेफ बा वृद्धि देई कहिला, सदा प्रभु मते आउ एक पुत्र देवंतु। देखंतु से जोसेफ को एठारे जन्म करुअछंती। याकूब आउ राहेलंक ठारू जोसेफ जन्म हैला। उतारे याकूब लाबान को कहिला, मते विदाय कर, मु स्वस्थान को न और निज देश को जीवी। मु जेउ मानक निमंते तुमर दास्य कर्म करी अछि, मोहर सही भार्य मानक पुत्रगण को नहीं जीवाकू दियो, जेहेतु जे प्रकार तुमर दास्य कर्म करिछि ताहा तुमे ज्ञात अट। देखंतु जेते बेले याकूब निज मामुंक घर माने जेउ ठारे एबे अछंती से जाकू जेते बेले से जाई अछंती से कहू अछंती कि मु मो जहाँ मध्य अछंती समस्त को दियो। लाबन को से कहू अछंती कि समस्त मो जहाँ मध्य भार्य माने अछंती एवं मो पुत्र माने अछंती समस्त को मते दियो, कारण मु तुम सहित रही दास्य कर्म करी अछि, एहा तुमे भल भाबरे जानुअछ। सेते बेले लाबन ताहाकू कहिला, विनय करुअछि, तुमे मो प्रति अनुग्रह कर, कारण तुम सकाशु सदा प्रभु मते आशीर्वाद करिअछंती, एहा मु गणकता द्वारा जानिअछि। देखंतु जेते बेले याकूब निज लाबानଙ୍କ घर को जाई अछंती बा निज मामुଙ୍କ घर को जेते बेले जाई अछंती, सही समय रे लाबानଙ୍କ ठारे एते मध्य किछि परिमाण संपत्ति नथिला, किंतु जेते बेले याकूब जाई सेठारे रही एवं दास्यकर्म करी अछंती, से
ତଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିସକାଶୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆପେ ନିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କର, ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ଦେବି। ତହୁ ଯାକୁବ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ଯେ ପ୍ରକାର ଦାସକର୍ମ କରିଅଛି ଓ ମୋର ନିକଟରେ ତୁମର ପଶୁଗଣ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଦାସକର୍ମ କଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଜାଣୁଅଛ ବୋଲି ଏଠାରେ ଯାକୁବ ଲାବଣକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମୋହର ଆସିବା ପୂର୍ବରେ ତୁମର ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରଚୁର ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ମୋହର ଗୋଡ଼େ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା ପରିବାର ନିମନ୍ତେ କେବେ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ରହୁଅଛି ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଆସିଅଛନ୍ତି, ତ ମୋ ପରିବାର ଲାଗି ମୁଁ କେବେ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଆସିବା ପରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ଲାବଣ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବି? ଯାକୁବ କହିଲା, ତୁମର କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଚରାଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ସକଳ ପଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇ ମେଷଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଓ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ମେଷମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ଛାଗଲଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଓ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଛାଗଲମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବେ। ସେହି ସବୁ ମୋହର ବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମେଷଗଣମାନଙ୍କୁ, ଛାଗଲମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଏଟାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବି, ଏମାନେ ମୋ ବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଯାକୁବ ଲାବଣକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଯାହାକି ଯାକୁବ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶରୁ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ, ମନୋନୀତ ଦାସ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇଥାଏ ଆଉ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ପାଇଥାଏ। ଯେପରି ଏଠାରେ ଲାବଣ ମଧ୍ୟ ଯାକୁବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗାକୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇପାରିବା। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଅଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଟିକି ଟିକି କରି ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ଯୀଶୁ ରାଜା, ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ରାଜା, ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଦାସ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଚାଳିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଉଅଛୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା। ତୁମର ଯେଉଁ ପିତା ଧାର୍ମିକ ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେପରି କଢ଼େଇ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ମାନେ ଜାଣିବେ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଦେଇ ସାରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ପିତା, ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ପିତା, ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ପିତା, ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପାୱାର ଅଛି। ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ରୋଗ, ଦୁଃଖରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଇଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଜବ୍ର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ପିତା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଯୋଗାଅ କେବଳ ତୁମର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ପିତା
परमेश्वर मानक तुम यूज कर बोली अनुग्रह को मागुचे जेपरी जाकुब को तुम आशीर्वाद कल पिता परमेश्वर अब्राहम को जो प्रतिज्ञा देथिलो से प्रतिज्ञा को जाकुब दिन में तुम जो पूरण कर आम ए भाई भाई मानक तुम प्रतिज्ञा देछ पिता एमान द्वारा तुम समस्त कार्य करने चाहूच प्रभु धन्यवाद ए भाई भाई मान द्वारा पिता तुम एम परिवार मानक एम गाँ एम आखपाख पढ़ापढ़ी समस्त को तुम आशीर्वाद दे समस्त को परित्राण देवाई चाहूच प्रभु धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता आम भाई भाई मान आशीर्वाद कल अनुग्रह कल जो मैंने पढ़ुंट प्रभु समस्त को अनुग्रह कर एग्जाम पाखे आसी प्रभु तुम से साहाय्य कर से समस्त विषय से जपरी विजयी होगा पारे तुम ही दया कर पवित्र परमेश्वर पिता तुम सब संभाली अच्छ से धन्यवाद प्रत्येक गौरव तुमको देउछि यीशु नाम प्रार्थना मागुछि आमीन। आपण मैंने एपरी वाक्य शुणा चाहूँगी ये चैनल को आपने सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ एवं लाइक करूँ एति कहूँ समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड थैंक यू।